परिचय? मी चित्रकार प्रदीप पवार. मी नागपूरवरून आलेला आहे. आम्ही गेल्या 2 दिवसापासून इथे आहोत आणि तुमची ज्या प्रत्येक सेवा बघतोय, खरंच म्हणजे फार चांगलं आयोजन आहे. मॅडम नमस्कार. नमस्कार. तुमचा परिचय? मी पुण्यावरून आलेली आहे. माझं नाव प्रज्ञा युवराज थोरात. एकंदरीत काय सांगाल या स्पर्धेबद्दल? सर्वप्रथम मी आभार मानते चंद्रपूर महानगरपालिकेचं. ही कला सादर करण्यासाठी ही त्यांनी योजना आखलेली आहे. राहण्याची, खाण्याची, पिण्याची सोय एकदम उत्तम झालेली आहे. त्यासाठी पण आम्ही आभार मानतो. सर, आपण कुठून आलेले आहात? आम्ही हिंगोलीहून आलेलो आहे मॅडम. हिंगोली, मराठवाडा, परभणीच्या जवळ. इथे काय आपण कुठलं चित्र साकारतात? काय विषय आहे? माझा विषय आहे प्रदूषणाचा राक्षस. म्हणजे आता येणाऱ्या पिढीला प्रदूषण किती हानिकारक आहे आणि आपण कसं पर्यावरण संवर्धन केलं पाहिजे त्याबद्दलचा विषय. तर नियोजनाच्या बाबतीत आपल्याला कसा प्रतिसाद मिळतोय? आपल्या सोयी सुविधा व्यवस्थित होत आहेत का? खूप छान, व्यवस्थित, सर्व व्यवस्थित आहे. सर्व वेळेवर मिळते. जेवण पण चांगलं आहे, राहण्याची व्यवस्था पण चांगली आहे, सर्व साहित्य पण वेळेवर मिळते. सर्व चांगलं आहे. सर नमस्कार. तुमचं खूप खूप आमच्या चंद्रपूर नगरीमध्ये स्वागत करते. आपण कुठून आलेला आहात? मी ठाण्यातून आलोय. ठाणे, मुंबई. पण कुठला विषय घेतलेला आहे? रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. चंद्रपूर शहरामध्ये ही राज्यस्तरीय भिंतीचित्र स्पर्धा घेण्यात येत आहे. ही सलग 4थ्यांदा ही स्पर्धा घेण्यात येत आहे. यामध्ये राज्यभरातील विविध शहराचे कलाकार, विविध महाविद्यालयाचे, चित्रकला महाविद्यालयाचे कलाकार सहभागी होतात. आणि आज जे आम्ही परीक्षण केलं, जे काही पाहणी केली इथं, त्या चित्रांची उत्तम दर्जाचे उत्कृष्ट चित्र इथं काढण्यात आलेली आहेत. आणि एका भिंतीचित्राच्या माध्यमातून हजारो शब्दाचा अर्थ या कलाकारांनी सांगितलेला आहे. आणि खरोखर हे चित्र पाहून चंद्रपूरकरातले नागरिक भारावून गेलेले आहेत आणि या माध्यमातून जनजागृतीचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहे. याबद्दल मी सहभागी झालेल्या सर्व कलाकारांचं अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. महानगरपालिकेद्वारा आयोजित बोलक्या भिंती चित्रकला स्पर्धेचा या ठिकाणी मी भेट दिली. जवळजवळ 400 कलावंत या ठिकाणी चंद्रपूरमध्ये आले आहे. त्या सर्व कलावंतांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो की ते चंद्रपूरला बोलणारं चंद्रपूर, एक प्रदर्शित होणारं चंद्रपूर, सुंदर चंद्रपूर करण्यामध्ये त्याचा सहभाग होत आहे. त्याबद्दल मी त्याचं अभिनंदन, धन्यवाद आणि महानगरपालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांचं, पदाधिकाऱ्यांचं विशेष कौतुक, अभिनंदन. मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है, तो आप जरूर कहेंगे मां. हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है. मां हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है. हर मां अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है. जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता. मैं सोच रहा था, हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम. मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है. मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं. वृक्षं देवं
स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं वृक्षं देवं स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं वृक्षं देवं स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं वृक्षं देवं स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं। वृक्षों के बाद आए हम, वृक्षों के बाद रह न सकेंगे। तपती माटी जलता अंबर, वृक्ष के बिना सह न सकेंगे। वृक्षों के बाद आए हम, वृक्षों के बाद रह न सकेंगे। तपती माटी जलता अंबर, वृक्ष के बिना सह न सकेंगे। अगर कुछ करना हो तो एक वृक्ष लगाए, लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए। अगर कुछ करना हो तो एक वृक्ष लगाए, लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए। वृक्षं देवं स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं वृक्षं देवं स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं। वो अपना कर्म निभाए, हम अपना धर्म निभाए। वो अपना कर्म निभाए, हम अपना धर्म निभाए। जो ज्यादा कर न सको तो एक वृक्ष लगाए। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, जननी धरनी सुख पाए। आओ वृक्ष लगाए। अगर कुछ करना हो तो एक वृक्ष लगाए, लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए। अगर कुछ करना हो तो एक वृक्ष लगाए, लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, जननी धरनी सुख पाए। आओ वृक्ष लगाए। अगर कुछ करना हो तो एक वृक्ष लगाए, लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए। लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए। लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए। वृक्षं देवं स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं वृक्षं देवं स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं। बांबूची लागवड आता सहजगत्या करून त्यापासून भरघोस उत्पन्न घेऊ शकताय, याची तुम्हाला कल्पना आहे का? चला तर मग जाणून घेऊया। चला तर मग त्याचे पर्यावरणीय फायदे पाहूया। वाढत्या वातावरण बदलाकरिता मोठ्या प्रमाणात जबाबदार असणारा कार्बन डायऑक्साईड हा घटक बांबू ही वनस्पती इतर झाडांच्या तुलनेत शोषण व साठवून ठेवते, म्हणजेच कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते। तसेच 35% ऑक्सिजन वातावरणामध्ये उत्सर्जित करते, मृदेची धूप होण्यापासून बचाव करते, तसेच भूजल पातळीमध्ये वाढ करते। बांबूचे आर्थिक फायदे। परिपक्व बांबूपासून फर्निचर, हँडीक्राफ्ट इतकेच नव्हे तर कपडे बनवण्याकरिता सुद्धा वापर केला जातो। अपरिपक्व बांबूपासून ड्रॅगन फ्रूट, टोमॅटो यांसारख्या पिकांना आधार देण्याकरिता वापरला जातो। नवीन कोंबापासून खाद्यपदार्थ बनवले जातात, तसेच इथेनॉल बनवण्याकरिता सुद्धा बांबूचा वापर केला जातो। आता तुम्ही नॅशनल बांबू मिशन, मनरेगा, अटल बांबू समृद्धी योजना, पोखरा यांसारख्या योजनांना अप्लाय करून शासन मानधनाचा लाभ घेऊ शकता। आपल्या महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा याचे पर्यावरणीय व आर्थिक फायद्यांचा आढावा लक्षात घेता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्स ऑन एन्व्हायरमेंट अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटद्वारे बांबू लागवडीस प्रोत्साहन दिले आहे। कमी पाण्यामध्ये जगणाऱ्या व कमी देखभाल करावी लागणाऱ्या बांबूची लागवड तुम्ही कुठे करू शकता? कोरडवाहू जमिनीवर किंवा पडीक जमिनीमध्ये, शेतामध्ये किंवा शेताच्या बांधावर, रस्त्याच्या कडेला किंवा नदी किनारी या बांबू प्रजातींची लागवड केली जाऊ शकते। पावसाळा हा लागवडीसाठी उत्तम ऋतू आहे। बांबू हे रायझोम, रोपटे,
बीज, पेर इत्यादींपासून पुनरुत्पादित केला जातो. बांबूची लागवड ही व्यावसायिक हेतूने केली जाणार असेल तर त्याचे रोपटे टिश्यू कल्चर्ड लॅबमधून घेण्यास सूचित केले जाते. चला तर मग हे हिरवं सोनं पिकवून पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखू व शाश्वत जीवन जगण्यासाठी एक पाऊल उचलू. मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है तो आप जरूर कहेंगे मां. हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है. मां हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है. हर मां अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है. जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता. मैं सोच रहा था हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम. मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है. मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं. वृक्षं देवं स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं. 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 वृक्षों के बाद आए हम, वृक्षों के बाद रह न सकेंगे. तपती माटी जलता अंबर, वृक्ष के बिना सह न सकेंगे. वृक्षों के बाद आए हम, वृक्षों के बाद रह न सकेंगे. तपती माटी जलता अंबर, वृक्ष के बिना सह न सकेंगे. अगर कुछ करना हो तो एक वृक्ष लगाए, लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए. अगर कुछ करना हो तो एक वृक्ष लगाए, लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए. वृक्षं देवं स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं. वृक्षं देवं स्वरूपं वृक्षं मादि अनन्तं. वो अपना कर्म निभाए, हम अपना धर्म निभाए. वो अपना कर्म निभाए, हम अपना धर्म निभाए. जो ज्यादा कर न सको तो एक वृक्ष लगाए. एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, जननी धरनी सुख पाए. वृक्ष लगाए. अगर कुछ करना हो तो एक वृक्ष लगाए, लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए. अगर कुछ करना हो तो एक वृक्ष लगाए, लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए. एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, जननी धरनी सुख पाए. वृक्ष लगाए. अगर कुछ करना हो तो एक वृक्ष लगाए, लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए. लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए. लगाए वृक्ष लगाए, हम अपने कल को बचाए. वृक्षं देवं स्वरूपं
वृक्षम् आदि अनन्तम् क्षं देवं स्वरूपं वृक्षम् आदि अनन्तम्। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। बदल रहे भारत का ये अभिमान है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है। गंदगी का दानव हमसे हारेगा, स्वच्छता का सपना अपना टूटेगा। कोशिशों से आया है नया मौसम, रंग हरा लिए झूमे पर्यावरण। बदल रहे भारत का ये अभिमान है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है। शौचालय नया ये अभिमान है, शौच खुले न जाना महिलाओं का सम्मान है। नीले और हरे में बांटा जो गीला सूखा, बीमारी अब हमको देना पाए धोखा। बदल रहे भारत का, बदल रहे भारत का ये अभिमान है, स्वच्छता अधिकार है। चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम। एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, ये अभियान चलाएंगे घर घर जाके हम। मिल जाए हम साथ अगर उज्जवल होगा। वायू जल अग्नी अन आकाशाचे गान, पृथ्वी वायू जल अग्नी अन आकाशाचे गान। वसुंधरा अभियान माझी वसुंधरा अभियान, वसुंधरा अभियान माझी वसुंधरा अभियान।
चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम। एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, ये अभियान चलाएंगे घर घर जाके हम। मिल जाए हम साथ अगर, उज्जवल होगा अपना कल, उत्तम होगा सारा जहां, श्रेष्ठ बनेगा वतन। चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम। एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, चलो मिलके, चलो मिलके। चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम। एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, ये अभियान चलाएंगे घर घर जाके हम। मिल जाए हम साथ अगर, उज्जवल होगा अपना कल, उत्तम होगा सारा जहां, श्रेष्ठ बनेगा वतन। चलो मिलके लेते हैं ये कसम। भविष्यासाठी
गुणगान तुझे